जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं और दो ब्रेकों की एक वजह तो ये भी है माशाल्लाह हिदायत टीवी पे अब स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, तो हम उनका जो भी अपने कारोबार की तशहीर के लिए इश्तारात देते हैं हम उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे। एक तो अपने कारोबार को वो वसअत देंगे और एक बरकत देंगे और फिर हिदायत टीवी की मदद होगी। तो जो कंपनी जो नए ताजर हजरात हैं अपने बिज़नेस को और भी प्रमोट करना चाहते हैं दुनिया के तकरीबन 150-200 ममालिक में, तो आप हमसे इस रमज़ान में कुछ सस्ते पैकेजेस के साथ अपने इश्तारा दे सकते हैं, तो ज़रूर हमारी टीम से रब्ता कीजिएगा। लीजिए कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब फरूक साहब मोहम्मद को लंदन से बोल रहा हूँ। जनाब आपको और उज़मा बेटी को के साथ सलाम अर्ज करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। तो मैं रमजान की सब मोमिनों को मुबारकबाद देता हूँ। खैर मुबारक। और इन चीजों के जरिए से अल्लाह ताला के नबी और अहले बैत के साथ प्यार करने का ये एक तरीका है। ये कर करके सारी जिंदगी लोगों को उगे करते करते, लेकिन उनके साथ मिलने और प्यार करने का तरीका नहीं आया। ये मुझे बहुत अफसोस है कहना पड़ता है कि कलमा तो पढ़ा है लेकिन कलमे वाले से प्यार नहीं किया, और ना ही कलमा समझ कर पढ़ा है और ना ही समझने की कोशिश की है। तो आप लोग मेरे शहजादे इसलिए हैं कि आप लोग बेटी हो या बेटा, ये बाप के लिए एक दर्जा रखते हैं। एक मैं किस का नाम लूं, ये शहजादी है ये शहजादा है। मेरी समझ में सारी दुनिया के लड़की हो या लड़की हो, लड़का अपने बाप के लिए शहजादे ही कहलाते हैं। तो मैं बड़े फख्र से आप लोगों को शहजादों का खिताब देता हूँ और इस बात के ऊपर फख्र करता हूँ। मेरा प्यार ऐसी प्यार है कि ऐसा कोई नहीं कर सकता। हाँ जी आप बोले जी। जी आप कुछ बोले। जी आपका बहुत शुक्रिया मोहम्मद याकूब साहब, हमें आप पे फख्र है, अगर आपको हम पे भी फख्र है और हमारी बड़ी मेहरबानी है। मैं आप लोगों को इतना प्यार करता हूँ कि मेरे सामने लड़की हो या लड़का, मैं उनको शहजादों के नाम से ही पुकारता हूँ। जो लोग प्यार करते हैं वो तमीज नहीं करते कि ये लड़की है या लड़का। बाप के लिए लड़की हो या लड़का हो, ये दोनों सेम है। आज खैरियत है याकूब साहब? क्या हुआ क्या है? खैरियत है याकूब साहब? खैरियत है? हुआ क्या है आज? ये क्या निकला क्या है? ये सब खैरियत है? मैंने कहा सब खैरियत है। आज आप क्यों इस तरह बात कर रहे हैं? नहीं मैं इसलिए बात करता हूँ कि कोई आदमी बात सुनते हैं समझते नहीं। अच्छा ठीक। इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आदमी को ऐसा होना चाहिए कि कोई भी आदमी बात करे तो उसकी बात सुनो, बात सुनने के बाद समझो। अगर और किसी जगह में टाइम नहीं मिली तो टाइम में तो टाइम मिल जाता है कि कोई आदमी बात क्या करता है और क्यों करता है। तो बात यह है कि अल्लाह ताला के नबी ने भी हम लोगों को बहुत समझाया कि प्यार करना सीखो और प्यार करना सिखाओ। ये इबादत है। रोजू के जरिए से, नमाजों के जरिए से, ज़कातों के जरिए से अपने रब का कुर्ब हासिल करना और अल्लाह ताला के नबी की ताबेदारी में आना असली इबादत ये है। जज़ाकल्लाह। अगर आप लोगों को मेरी बात बुरी लगे तो जनाब मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया और सब शहजादों को अदब के साथ सलाम अर्ज करता हूँ। बहुत शुक्रिया। अब मुझे लगता है याकूब साहब, ज़ाहिर आप हमारे वालिद हैं, बिल्कुल हैं, और मुझे लगता है आप लोगों की बातों में ध्यान ज़्यादा देते हैं। एक दफ़ा फारूक भाई का फ़ोन आया, कहते हैं कि आज क्या मैंने कॉल बड़ी गुस्से में की थी, मुझे किसी ने कहा आप बड़े गुस्से में थे। मैंने कहा ला लोग तो कहेंगे जी, लोगों का तो काम ही कहना है, तो फिक्र ना किया करें। आप बहुत अच्छे हमारे कॉलर हैं और बेहतरीन पैगाम देते हैं। जो आपका अंदाज है बिल्कुल उसी तरह आप आया करें, और इस अंदाज की वजह से आपने सबके दिलों में अपनी जगह बनाई है, सबके दिलों में आपके लिए बेशुमार मोहब्बत मौजूद है। हकीकत है जी। अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फरूक भाई, बहन बहुत शुक्रिया। बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रहमान रहीम। बहुत अच्छा प्रोग्राम दिया है। तरक्की इंशाअल्लाह ताला होते जाएंगी। रमजान का आ रहा है, अल्लाह आप पे सबके रोजे कबूल होंगे और हमारे को दुआ है कि खुदा रसूल के सदक़े से अपन कामयाब रहेंगे। हिदायत टीवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर।
नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली, नारे खैबरी या या अली, अली, नारे सफदरी या या अली, दम दम अली अली, अली, दम दम अली अली, हर दम अली, अली अली, हर दम अली अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। हुसैनिया जिंदाबाद, हुसैनिया जिंदाबाद, हुसैनिया जिंदाबाद, हिदायत टीवी जिंदाबाद, आपकी टीम जिंदाबाद। या अली मदद, या अली अली मदद। माजिद मुस्तफी यार। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अमेरिका से आप कॉल करते हैं और माशाल्लाह नई रूह फूंकते हैं तमाम नाज़रीन में नारों के साथ। तो नाज़रीन, हम बात जैसे कर रहे हैं इस्तक़बाल माह रमज़ान और क्या क्या हमें तवक्कुआत हम रखे हुए हैं कि क्या अपने अंदर तब्दीली लाएंगे, क्या क्या जो कमियां रहीं पिछले सालों जो माह रमज़ान आए, हमने बहुत ज़्यादा दिखावे पे बहुत ज़्यादा कुछ सर्व कर दिया, सादगी नहीं अपनाई इफ्तारियों में, और दिखावे में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो हमने पैसा भी लुटा दिया, उन गरीबों का ख्याल नहीं रखा कि जो गरीब उनके रमज़ान भी आ गया, ईद भी चली गई, लेकिन उनका कोई पुरसान हाल नहीं रहा। तो इस साल हमारे लिए मौका है कि हम मज़ीद बेहतर से बेहतर, और जहाँ इतनी एक नेकी की 70 गुना नेकियाँ मिलेंगी, सवाब मिलेगा, तो फिर अगर सच्ची नीयत से हम थोड़ा सा अपने आप को तब्दील कर लें तो सबसे ज़्यादा इमदाद देने वाला, और बहुत से मुखिर हम उन लोगों की खैर बात कर रहे हैं, उन ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं कि जो नेगेटिव हैं या जो नहीं होने चाहिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग ऐसे हैं जो सादगी अपनाते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अल्लाह की राह में देते हैं, कोई तशहीर नहीं है, और जैसे आप बता रही ना कि लाइनों में नहीं लगाते, वो घरों में पहुंचाते हैं। तो ये दुनिया जो चल रही है शायद इसी वजह से भी चल रही है कि नेक लोग अब भी दुनिया में हैं, बेशक बुरे बहुत ज़्यादा हैं और हम जैसों को ठीक होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो नेक लोग हैं जो इस तरह सादगी अपनाते हैं, गरीबों का ख्याल रखते हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इस दुनिया में है, और माशाल्लाह हम सब में ही हैं, हम में ही हैं वो, तो हम क्यों नहीं उन जैसे हो सकते। मदद करने के लिए बिल्कुल हिदायत टीवी को ज़रूर आप याद रखिएगा। 110 है पर फैमिली को सपोर्ट करना है, स्पॉन्सर करना है, और बहुत ही बड़े सवाब का काम है, और शुक्र करेंगे हमारे पास प्लेटफॉर्म मौजूद है, वरना तो हम ढूंढते हैं कि कौन सा भाई सही रास्ता कौन सा है, और देते हुए भी घबराते हैं कि इसको देंगे पता नहीं आया सही जगह जाएगा कि नहीं जाएगा। बिल्कुल सही। तो शुक्र करना चाहिए हिदायत टीवी मौजूद है, तो ज़िलकुर्बा जो हमारी है 110 पाउंड, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें इंशाल्लाह। अगले कॉलर हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। चलें, आपका इंतज़ार नाज़रीन, आप दोबारा आ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत से लोग हैं जो 50 पाउंड पर फैमिली ले रहे हैं, 60 ले रहे हैं, लेकिन हिदायत टीवी 110 ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि बड़ी अच्छी से पूरे रमज़ान की बहुत अच्छी जिसे कहते हैं राशन और अफ्तारी जाएगी, ये नहीं कि बेचारों को थोड़ी कम चीज़ें जाएंगी गरीबों को, नहीं, बहुत अच्छे से जो है वो जाएगा और बहुत अच्छी सहूलतें मुहैया होंगी। बिल्कुल सही। और महंगाई देखें, ये जो अब रमज़ान में जो चीज़ें हैं वो तकरीबन दुगनी तिगनी वो कीमतों पे बिकेंगी, तो वो ताजर हजरात काश के वो उन पर कोई अल्लाह ताला तौफीक दे उन्हें कि गरीबों की राह में, यहाँ देखें ना कि कोई बड़े त्यौहार होते हैं, क्रिसमस, ईस्टर, ये वो सेलें लग जाती हैं, और हम जो मुसलमान हैं ईदों के ऊपर, और वो पुलिस से लेके, इदारों से लेके, ताजरों से लेके ईद और रमज़ान मुबारक में वो कीमतें बढ़ा देते हैं। तो एक तो हम ये खिदमत करते हैं सारा कुछ, और इस पर हमें ये जो तमाम जो मसाइल हैं उसमें हम दो चार ना हों, तो फिर ये कैसा हो सकता है। अल्लाह इंसाफ करने वाला है, जैसा लोग अगर यहाँ पे लोग जो हैं वो इंसानियत की खिदमत करते हैं तो अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला है, और वहाँ पर अगर हम मुर्दों को भी खा रहे हैं तो वो सब कुछ देखने वाला है। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिसेस जैदी बोल रही हूँ। जी मेहरबानी। ये मैं रमजान की 110 पाउंड की ईद उल जुहा की ये चलिए, इसमें मैं डोनेशन देना चाहती हूँ। इंशाल्लाह ताला मैं कल ये 110 पाउंड जमा करवा दूंगी। जज़ाकल्लाह। सिस्टर 12 बजे के बाद फोन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उसका अकाउंट हम नंबर आपको बताएंगे। ओके जी, ठीक है ना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मौला आपको बहुत ज़्यादा इसका अजर देगा, और हम सिर्फ ज़ुबान से शुक्रिया अदा कर सकते हैं। और आप 12 बजे के बाद ज़रूर फ़ोन करके हमसे अकाउंट नंबर ज़रूर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, नेक काम, और बहुत शुक्रिया। और जिनके लिए भी फिर ये वसीला बनेगी आगे, उनका खाने पीने का बंदोबस्त होगा, तो कितनी दुआएं। एक तो और होता है ना जो भूखे की दुआएं लेता है, जो मुस्तहिक की दुआएं लेता है, यतीम की जो दुआएं लेता है,
میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو وہ ختم کرنے میں کامیاب کتنا ہوگی کھانا انشاءاللہ۔ کھلانے کا تو کتنا ثواب ہے، پھر روزہ کھولنے کا انشاءاللہ ماہ رمضان آئے گا تو آپ کو اس کے پورے فضائل بتائے جائیں گے کہ کیا کیا ثواب ہے ماشاءاللہ سے۔ بالکل جی، کوئی اگلے کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ چلے کال کٹ گئی، اب دوبارہ آ رہے ہیں تو ان کا انتظار ہے، شاید ان سے بات ہو پائے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ چلے کوئی بات نہیں، آپ سے پھر بات نہیں ہو پائی۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کافی گرمی ہے، اور میں تو وہ سینٹی گریڈ نہیں بتا رہا کہ پاکستانیوں کو پتہ چلا کہ یہاں پر 28 ڈگری سینٹی گریڈ سے لوگ بل اٹھے ہیں، تو جہاں 48 ہے وہ ہمیں گالیاں دیں گے کہ واہ بھائی واہ اچھی گرمی ہے۔ لیکن فاروق بھائی ایک بات بتاؤں، بریڈ فورڈ سے یا مانچسٹر آنے والوں کو گرمی لگے گی، ہم لوگوں کو اس لیے بھی گرمی لگے گی، وہ تھوڑا ٹھنڈا اور علاقہ ہے۔ کل کے یہاں پہ ہے کہ سب سے زیادہ جو ایمبولینس جو ہے وہ مصروف رہی ہے کل، گورے اور ہم جیسے بھی لوگ اب تو بڑے سہل ہو جاتے ہیں جی، 4 دن اگر ٹھنڈی ہوائیں کھا لی تو ہماری طبیعت بھی وہ ڈگری 50 جو نوابشاہ میں تھی وہ بھول چکے ہوتے ہیں۔ تو تھوڑا سا گرمی کو برداشت کرنا ہے، روزہ تو سکھاتے ہی یہ ہے کہ برداشت جو ہے وہ آپ میں کتنی ہے، تو اچھی بات ہے اگر تھوڑی یہاں میں گرمی ہے، اور گرمیوں میں رمضان کا یہاں پہ آغاز ہوگا۔ تو کالر ہیں، السلام علیکم۔ کوئی بات نہیں، آپ کی کال ڈراپ ہو گئی۔ تو یہ ہے آمد رمضان ہے اور خوشی بھی ہے، اور ایک تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ جب اتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہم مہمان بننے جا رہے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہے اور ہماری کیا تیاری ہے اس حوالے سے، ہم کس قدر اپنے آپ کو منظم کر کے جائیں اور منظم اپنے آپ کو یہ پورا مہینہ بنائیں۔ ہمارا جو اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا دیکھنا اور گفتگو کیا ہم حاصل کر رہے ہیں، پروگرامز ماشاءاللہ ہدایت ٹی وی تو جب بھی رمضان کے علاوہ بھی لگائیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ مل رہا ہوتا ہے۔ سحری افطاری کے پروگرامز الگ ہیں، پھر علماء کرام کے پروگرامز الگ ہیں، آپ کا دوپہر کو پروگرام ہوگا وہ الگ ہے، تو پھر ہمیں بہت کچھ مل رہا ہے۔ مجھے پچھلے سال کے کچھ ایسے ملے کہ تمام وسائل سوالات، ٹوتھ پیسٹ سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں، یا کاجل ڈالوں تو ٹوٹتا ہے، وہ سارے سوالات اس سال بھی آئیں گے، تو مجھے امید ہے تھوڑا سا ہم آگے بڑھیں ان چیزوں سے۔ ضرور دیکھیے گا سحر ود ہدایت، افطار ود ہدایت، اور کیا کہتے ہیں ظہر ہدایت 1:30 سے 3 بجے ہوگا ہمارے ساتھ، اور فاروق بھائی سحری کریں گے اور افطاری کریں گے۔ جی بالکل، ہماری وہ ڈیوٹی ہے، تو انشاءاللہ کالر لیں گے ہم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، یا علی مدد آئی بخشا بطول پروگرام سکر دین آپ سب اور تمام مومنین کو ہدایت ٹی وی چینل کو رمضان کریم کی بہت بہت مبارکباد، اور رب کریم سے دعا کرتی ہوں کہ مولا ہم سب کو رمضان کریم کی رحمتیں برکت عطا فرمائے، اور رمضان کریم کی برکتیں ہماری ساری زندگی کے لیے محیط ہو، اور سب غریبوں کو مولا غیب سے رزق عطا فرمائے، اور ہمیں عبادت کرنے کی مولا توفیق عطا فرمائے، ہماری باتوں کو قبول فرمائے، اور امام زمانہ کا ضرور جلد ہو، اور مولا ہمیں اپنی سچی نافذ میں شامل فرمائے۔ الہی آمین، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ مولا کے فضل و کرم سے آپ کو سنانا چاہتی ہوں، 5 پاک اہل بیت کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مولا کریم ہم تیرے عاجز و فقیر بندے، مولا کریم ہم تیرے عاجز و فقیر بندے، آپ کی رہنمائی سے منزل مقصود چاہتے ہیں، آپ کی رہنمائی سے منزل مقصود چاہتے ہیں، عشق پنجتن سے ہمارا دامن بھر دے، عشق پنجتن سے ہمارا دامن بھر دے، آپ کا فضل اور نگاہ کرم چاہتے ہیں، یا رب بھیجیے ولی کو اپنے، علم الغیب سے سچ کو ظاہر کرے، انصاف کا بول بالا ہو ہر سو، انصاف کا بول بالا ہو ہر سو، مساکین کی جو سرپرستی کرے، امام زمانہ کے ظہور کو قریب جانتے ہیں، امام زمانہ کے ظہور کو قریب جانتے ہیں، قرب خدا کو حبل الورید مانتے ہیں، قرب خدا کو حبل الورید مانتے ہیں، مولا عدل و انصاف کو اونچی اڑان دے، وقت کے شہباز کو حکم پرواز دے، ظلم زوال کی حدوں کو چھو رہا ہے، نور حق کی تجلی کو اذن ظہور دے، نور حق کی تجلی کو اذن ظہور دے۔ ماہ رمضان کی سننا چاہتی ہوں، ماہ رمضان کا آنا مومنین کے لیے باعث رحمت و برکت اور مغفرت ہے، رمضان کے آنے کی راحت و مسرت محسوس کرتا ہر صاحب ایمان ہے، ہوتی ہے تیاریاں اس کے آنے سے قبل، خیر مقدم کرتا ہر مسلمان ہے، رمضان ہے محیط 3 اشروں پر، رحمت و مغفرت اور نجات دوزخ سے ہے، ملتی ہے رحمت رحمت للعالمین کے صدقے،
पहला अशरा अल्लाह की रहमत का है, होती है नसीब जब सच्ची तौबा अब्द को। अशरा सानी रब की अता मगफरत है, अशरा सानी रब की अता मगफरत है। रब की इबादत और अमले सालेह जब हो कबूल, रब की इबादत और अमले सालेह जब हो कबूल। तीसरे अशरे में रब देता दोज़ख से निजात है। 1000 महीनों से बेहतर लैलतुल कद्र है जिसे, 1000 महीनों से बेहतर लैलतुल कद्र है जिसे। अशरे आखिर में मोमिन की तलाश नूर ईमान है। लैलतुल जायदा इबादत से सजी है अगर, लैलतुल जायदा इबादत से सजी है अगर। ईद उल फितर मुसलमानों के लिए रब का इनाम है, ईद उल फितर मुसलमानों के लिए रब का इनाम है। इसके मोहम्मद से होता है कुर्बे खुदा हासिल, कहे फकीर खजीना, ये खजीना है मार्फत का। नाराए हैदरी या अली। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जीते रहें, सलामत रहें। माशाल्लाह माशाल्लाह। अशरा रहमत, अशरा मग़फ़िरत, दोज़ख से निजात का अशरा, तमाम जो हमारी बहन ने अपनी शायरी में हमें इंफॉर्मेशन दी है। और बहुत सी मुनासबतें माह रमज़ान में भी है ना कि हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के योम विसाल रमज़ान में है, फिर जश्न है हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का, मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत, फिर शब-ए कदर, आगे ईद। तो बहुत सा ऐसे हमें सीखने का मौका मिलेगा और भी मासूमीन के हवाले से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जी बिल्कुल। एक हदीस है इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की कि आपने फरमाया कि बेशक आसमान के दरवाजे माह रमज़ान में खोल दिए जाते हैं, शयातीन को बांध दिया जाता है, मोमिनीन के अमाल कबूल किए जाते हैं। कितना अच्छा महीना है माह रमज़ान के। इस महीने को ज़माना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मरज़ाक़ यानी खुशबक, जिसमें रिज़्क़ की फरावानी हो कहा जाता है। माशाल्लाह, वाकई रमज़ान में रिज़्क़ की फरावानी कहा जाता है। बिल्कुल सही। अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum, Ya Ali Madad. I'm here Batul and I'm calling from Leicester and I want to recite Surat Al-Hamza. A'udhu billahi minash shaitanir la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladhi jama'a malahu wa addadah. يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة صدق الله العلي العظيم. थैंक यू, खुदा हाफिज़। जज़ाकल्लाह। जीती रहो। बल्कि बच्चों के लिए खुशखबरी भी है कि जनाब आप ज़ोहरे हिदायत में शामिल होंगे और जो पढ़ना चाहेंगे वो पढ़ेंगे। हम बच्चों के लिए सवालात लेकर आएंगे ज़ोहरे हिदायत में। जितने भी बच्चों के सारे स्कूल की छुट्टियां होंगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको एक इनाम भेजा जाएगा। हमेशा की तरह जैसे पिछली दफ़ा भी हुआ था, इस दफ़ा भी वैसे ही होगा। बच्चों के लिए सवालात होंगे माशाल्लाह। तो वही बात। और जो जिनकी रोज़ा कुशाई होगी, पहला रोज़ा होगा, बहुत से बच्चे इस साल पहला रोज़ा रखने जाएंगे इंशाल्लाह। और बिल्कुल फारूक भाई, जिनका पहला रोज़ा होगा, हमारी कोशिश ये होगी कि ज़ोहरे हिदायत में हम बच्चों को इस प्लेटफॉर्म में लेकर आए, हमारे पास आए। माशाल्लाह कल इफ्तारी क्या करवाएंगे? नहीं, हम लोगों को बुलाएंगे, बच्चों को जो इफ्तारी नहीं करवाएंगे, इफ्तारी भी कराएंगे। आप अपने प्रोग्राम में बुलाइएगा, इफ्तारी सही है, बिल्कुल सही। लेकिन बच्चे यहाँ जरूर आएंगे ज़ोहरे हिदायत में। और जो बच्चे आना चाहते हैं ज़ोहरे हिदायत में, कुछ सुनाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, अपनी बातें हमसे करना चाहते हैं, तो ज़रूर आप लोग अभी से अपना नाम लिखवाना शुरू कर दें। जी हाँ। और जो अगर 40-50 साल पहले बच्चे रह चुके हैं तो वो भी आ जाए, कोई मसला नहीं। बिल्कुल, ज़ोहरे हिदायत में जो आना चाहता है, जहाँ से आना चाहता है, 90 साल पहले बच्चा रह चुका है तो वो भी आ जाए, कोई मसला नहीं है। हिदायत टीवी सबका है, बच्चों का, बूढ़ों का, पेंशनर्स का, ख्वातीन हमारी बहनें। तो माह रमज़ान की जो बरक़ात है हम सब वसूल करेंगे। और जो तब्दीली की एक तवक्कुआत है नाज़रीन, जो पूरा महीना गुजरे, ईद के बाद जब हम मिलें तो तब्दीली ज़रूर आए। शवाल और उसके बाद जो महीने आते हैं, हम वक्ती तौर पे, ये बहुत बड़ी एक बदनसीबी है, ये हमारे अंदर कमी है। मुहर्रम आया, वक्ती तौर पे हम बहुत अच्छे हो गए, माह रमज़ान आ रहा है, बहुत अच्छे होंगे। एक तो एक वजह ये शैतान जकड़ दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी जो बुराइयाँ हो रही हैं फिर उसके हम खुद ज़िम्मेदार हैं। अब सारा जो मलबा डालते हैं ये शैतान ने वर्गलाया था, बस शैतान ने डाला था। हम इतने ज़्यादा आदी हो चुके हैं उन बुराइयों के कि अब शैतान भी शायद छुट्टियों पे भी चला जाए तो उसको कोई नहीं है, हम वैसे करते जाएंगे, कत्लो गारत कम नहीं होगी। हमने तंजीमों की बात की ना, हमने चैरिटी की बात की है।
ہمارے اندر اتنا شیطان ہوتا ہے کہ ہم کیونکہ ہم چیریٹی کرتے ہیں تو ہم دوسری چیریٹی کو برا ہی کہیں گے, ہمیں نہیں پتا وہ صحیح ہے یا نہیں, لیکن ہم ضرور کہیں گے جی وہ صحیح نہیں ہے تاکہ لوگ ہمیں ہی پیسہ دیں. نہیں جو بھی صحیح کام کرے تو نیت کا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, اور جو بھی غریب کا بھلا ہو جائے. اب جیسے یہ ہے, کوئی صبح کال آئی تھی کہ لاہور دھماکے میں جو زخمی ہوئے یا جو ہلاکتیں ہوئی ہیں, شہادتیں ہوئی ہیں, ان کو بہت اچھی سہولتیں ملی ہیں. تو ہمارا یہ نہیں ہے کہ جو ان کو بیچاروں کو سہولتیں ملی ہیں, کوئی مرم پٹی ہو رہی ہے اس کو نہ ہو. ہم تو یہ حسد کر رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں کہ جہاں ہاسپٹل میں کوئٹہ میں بھاگ جاتے ہیں ڈاکٹر, ان کو رکھنے کے لیے کوئی بندوبست کریں. تو جہاں پہ کوئی اچھا کام ہو رہا ہے اس کو اپریشیٹ کریں اور اس کو ضرور اس کو پسند کریں, اور اس پر ضرور جو بھی کرنے والے ہیں کوئی بھی ہیں اور ان کو شاباش دیں. لیکن یہ نہیں کہ اگر ہمارے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہو رہا تو ہم دعا کریں یا اللہ اس کی بھی ٹانگ ٹوٹ جائے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو آخری 5 منٹ ناظرین, اگر آپ آخری کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی شہزاد صاحب, میری طرف سے آپ کو اور سب کو سلام. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نقوی صاحب جب بھی آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر اتفاق میں ہم ایک جان نہیں ہیں, ہم ایک ہو جائیں. ہم سب ایک ہی ہیں, لیکن جب حملہ آور آتا ہے وہ یہ کہہ کے نہیں آتا کہ ہم آ رہے ہیں. اگر وہ کہہ کے آئے نا کہ ہم آ رہے ہیں تو پھر دیکھیے وہ زندہ واپس نہیں جائے گا. ابھی دیکھیے آپ کی خبروں میں سلائڈ چل رہی ہے کہ وہ جو ادھر وہ وہاں پہ دہشت گرد جمع ہے مصر کے پاس, جہاں بھی یہ لوگ حرکت کر رہے ہیں پاکستانی چیچینین, اور اس کو روکنے کے لیے صرف سعودیہ کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور میں اہل سنت کے لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ بھی اس دہشت گردی کے متعلق منہ کھولے اور احتجاج کرے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کس مسجد اور کس مدرسے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جب تک وہ بھی ہمارے ساتھ آئیں, سڑکوں پہ نکلے اور ہمارے ساتھ پروٹیسٹ کریں, اور تاکہ پتہ چلے کہ یہ لوگ بھی ہماری اہل سنت بھی یہ چیز نہیں چاہتے, تاکہ ان کو پتہ چلے دہشت گردوں کو کہ اب ہمارا گھیرا جو ہے تنگ ہوتا جا رہا ہے. اور بس یہی کہوں گا کہ سب لوگ مل کے اس چیز کو ختم کریں, اور وہ آئیں گے, ضرور آئیں گے, کیونکہ یہ شیطان کی اولاد ہے اور ان کے اندر شیطانیت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ہم شیطان کو صرف مسلمان مل کے ہی روک سکتے ہیں, صرف ہم اہل شیعہ ہی نہیں روک سکتے. اور یہ کہنا تھا. خدا حافظ. بہت شکریہ شہزاد صاحب, جرمنی سے آپ شامل ہوئے. بالکل آپ نے دشمن کہا کہ وہ اتنا بزدل ہے کہ ایک تو وہ پہلے تو خواتین کو استعمال, چھوٹے بچوں کو استعمال کرتا ہے ورغلا کے کہ آپ جنت میں جائیں گے, ایسا کریں گے, اور پھر سامنے نہیں آتا. یہ چھپ کے وار کرنا اور چھپ کے اس طرح کے جو وارداتیں کرنا, یہ ظاہر ہے پھر یہ ایک دشمن کر سکتا ہے. اور اگر وہ مسلمانوں کو یا ہمارے مومنین کو پکارے بھی تو پھر مسلمان جو ہیں وہ ڈٹ کے مقابلہ بھی کریں. اچھا فاروق بھائی, ان کی ایک بات آپ مجھے بتائیں کہ آپ ان کی بات سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں؟ جی. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں. وہ نقوی صاحب جو کہتے ہیں کہ ایک ہو جاؤ, شہزاد بھائی کہتے ہیں ہم ایک ہیں, تو آپ کیا کہیں گے اس پر؟ آن پیپرز تو ایک ہیں, لیکن آن پیپر کہاں ایک ہیں؟ آن پیپرز یہی ہے کہ ہم ایک ہیں, بیان دے دیا, کسی نے بھی بیان دے دیا تو وہ اخبارات کی زینت بن جاتا ہے. ہم ایک امام بارگاہ کی مثال, یہ تو بہت بڑے پلیٹ فارم کی بات ہو رہی ہے. ایک امام بارگاہ میں جو ساری تنظیمیں وہ ایک نہیں ہے. میں تو الگ الگ امام بارگاہ کی بات ہی نہیں کری. ایک امام بارگاہ میں جو کمیٹی ہے وہ آپس میں ایک نہیں, تو ایک ہونے کی ابھی ضرورت ہے. تو کیا یہ اچھی بات ہے, یہ جو مہینہ آ رہا ہے اس میں یہ ہم ایک ہونے کی کوشش کریں, آغاز کریں, اور تمام جو قدورتیں, جو غلطیاں, جو کمیاں ہیں, جو مختلف چلیں, مختلف جو چیزیں ہیں, اور ایسے بعض اختلافات ہو سکتے ہیں چھوٹی سطح پہ, لیکن جو مین ایشوز ہیں جان اور مال کے حوالے سے, جہاں پر پوری قوم کا مسئلہ ہے, پوری امت کا مسئلہ ہے, پاکستان کا مسئلہ ہے, مسلمانوں کا مسئلہ ہے, ان ایشوز پہ ہمیں کوئی بھی ایک کال آئے تو پھر اس پر سب کو لبیک کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو بھائی بتانے ٹائم ختم ہو رہا ہے, آپ آخر میں کچھ آپ کہنا چاہیں؟ بالکل, اسی کے ساتھ ہم یہی میسج آپ کو لاسٹ آخر میں بھی یہی دیں گے کہ جناب آپ کو ذی القربہ جو ہدایت ٹی وی کی اسکیم ہے اس کو جلدی سے جلدی کمپلیٹ کرنا ہے. ٹائم کم ہے, ٹارگٹ بہت زیادہ ہے. 110 فیملیز فاروق بھائی آپ نے بتایا ہے, ہمیں ان کو اسپانسر کرنا ہے اور آپ کو جلد سے جلد آگے آنا ہے. فقط 110 پاؤنڈ آپ کو دینے ہیں. صرف آپ کے 110 پاؤنڈ دینے سے کتنے لوگوں کے گھروں کے چراغ جو ہے, چولہے جو ہیں وہ جل جائیں گے انشاءاللہ. تو ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا اور کل بھی ہم بات جاری رکھیں گے, اور کس طرح ہم رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ رحمتیں وصول کر سکتے ہیں, اور یہ نہ ہو کہ خدا نخواستہ پہلے جس طرح ماہ مقدس یہ آتے رہے اسی طرح چلا جائے اور ہمارے ہاتھ خالی ہوں, کوئی ثواب ہم نے نہ کمایا ہو. علماء کرام کی رہنمائی ہوگی, ہر ایشو پہ, ہر مسئلے پہ آپ سوال پوچھ سکتے ہیں, مختلف پروگرامز ہوں گے.
تو ان کو بھی ضرور ان کو وصول کیجیے گا، ان سے معلومات حاصل کیجیے گا اور اس ماہ مقدس کو اور بھی بہترین بنائیے گا۔ کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کل دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔